Hello dolok norok jotono no lamsago tini ni blogo norok tini ni video no paya sangnai di norok no tai busuk second hand bike gari phonuk sini ba hanbagi tini gari katal bike katal auto katal phonuk sinai haisi hingke norok imoni price down payment rok busuk rike manai sina muchukhe norok video no last jora nai di pura sanai down payment busuk ke manai norni bagai hai video katal tei faika hingke norok nugun saiman thak bujago tabuk ke auto showroom do hingke norok naidi auto rok nana ni musukmani hingke auto naidi or down payment hingke bo 40,000 keno manai haisi hingke norok naini auto rok CNG rok tongo electric tongo aba haita hingke norok bike showroom bo thangai phunuk nai 40,000 keno manai haisi norok tao mole soli to mani hingke tahu sing thaika Bajaj showroom o bike tam katal thaika nagi bike rok $10 discount. Dari salah sakar jatuh mencakta. Alex masih bang boleh. Bising gua habis deh mana. Bike available tong hai sih. Hah? Oh, CNG bike deh. Oh, CNG sih. Freedom. Wah, malah tingkah CNG bike sok pajak. Naik ni dia. Sakar bela cikon hai sih, hepan. Tidak na fast time tu gua CNG bike no real lo. Dalam tanah mana Splendor ni hai sistem itu kita cikon ke. Hepan naik coba malah. Ini mereka busuk kotor kerja lagi. Ini mau plastik siapa? Semua horsi nancongan. Yang ke sudah mana Pulsar rok 150 apa itu? Wah, sudah Pulsar sih bangkai yang digila. Noro jaga ni bike cepat namun hepan Tanai down payment dok 30-40 tarik kan mai tanai hesi RS to phanong ri jak bike kan BC ketal tu ada. Gari showroom habla nei tabuk Tata showroom okat kari phan ma habne bele ha Video. tongo Ada ekdin do phaita jang lat Aku saja kan video fast time. Serang itu na imo down payment 1 lakh rekha kemanai ang segang pro paising pajak haipon afraki video khajak liata ekyo mor ka hanyo 1 lakh rok asar ke mani thane hesi ekonor second hand gari nana nangya 1 lakh rang to khake Fadi showroom direct naik mana haisi 1 lakh banyak. CNG. Mau CNG no khub gari kotor khale mana. Tahu setor mana next day. Hah? Dalam tunggu muka mutile. Dealer orangnya mana hincap le. Down payment dealer orangnya. Emo. Teng sobai kia Maruti Suzuki showroom orang tong kaisa Swift
ডিসপ্লে খুব কত লাভ দেখাইছে Sungguh nanya siapa price rock. Nanya di. Orang segari keren nana hingga order makan itu. Awak jat mana booking nu khai mar sini itu. Nana ijat pernah naruh nana. Hingga ke simetri pini itu. Hingga iku kani itu. Ini model sama. Ini masih lagi orang kena. Total payment ni. Selebih. Oh, tolak senok tunggu. Kalau dah. Mami sungi tak kabar lalu tolak tisi negeri. Oh, tolak bisi bisi. Expresso. Wargunar. Hah? Na, dekta isyari. Ikuta down payment koto. Ikur. এখন তো মানে লইতো না দেখাইতে ইচ্ছারে আচ্ছা ডাউন পেমেন্ট করবো তোমার ইচ্ছা 1 লাখ দাও এবার যা দাও 1 লাখ 1 লাখের থেকে শুরু হবে তুমি 1 লাখ 2 লাখ যত দিবে থেকে কিস্তিটা কম হবে হ্যাঁ 1 লাখ দিলে কত মতন কিস্তি পড়ব 1 লাখ দিলে আচ্ছা এটা দেখতে করতে হবে আগে দিয়ে মানে নাম্বারটা কইয়ে দাও আমার নাম্বার তার কিস্তি কোনা নাম্বার দিমু কারণ পরে আমার সকালে জানাতে লাগবে তখন তোমার একটা আন্দাজ দূরে কমবে হ্যাঁ হ্যাঁ সকালে তোমার তো আমি এবার তোমার সিভিল চেক করে আতন চেক করে इनके बार कार्ड बुरी रिखा माना क्या कांटेक्ट खाते नहीं कौन मार नौकरी में खाना और मोबाइल नंबर इनके इको 1 लाख रिखा क्या इको तम ना 1 लाख रिखा क्या जेफा 13,000 कलाइन जाए 6 बছর ने बागै जेजा फोन माय उडे पुरो सुसिनि जा गडल सुसिनि ताबुक जाय गारि फन 1 लाख रिखा माना हाइसि बीआईपी गारि फनो 1 लाख रं बिसिङा On road chau borok je pun 7-8 लाख nang hin chau ta borok ikuna na hinga ke amu pala bi motors no bele sande bazar showroom tongo do gari showroom rok bike showroom rok apen chota jaga habli eta mane ke je trending company je marke Bajaj ke Bajaj aba herokta ke Yamaha showroom tongo ke apen tini Yamaha showroom bondo han bage habli ya bike ni ke han be purme mali andor na aron 5 rok Oke, next time hake to phajak ke purgan. Oke, moga Shanti Bazar. Nai si pai jaga